Hola, kumusta? It's me, Ma'am Kay Vlogera. For the vlog na naman persona for today's istorya. A day in life, butcher's wife, Casey's half-term break, day 5, simple life sa Inglaterra. I'm here. Casey is here. I'm drinking with hot chocolate. Now, I'm eating now. Tapos, busog na ko. Tapos, hair dryer ni Mama. Tapos, i-hair dryer na ko. Ay, kuha na si Mama, nagpilo. Tapos, dagkan kaayo ang pilo ni Mama. Tapos, naglingkod ko sa stairs. Tapos, nagluto akong Mama. Tapos, nagtanaw ko siyang luto ni Mama. Tapos, tanaw-tanaw pa. Ready na ako ganina. Sadning pa yan, nagpansin. Pambihon? Ani, sige na yung babahan ko ni mo. Thank you, Casey. Lagi kag bangko. Maghimot ng cookie. Sige. Cookie na kuan. Na heart. Ay, nakuan. Naka. Cookie naka. Ano, bato siya cookie yan? Yay. Kaunan. Galing siya, ano. Organize. Casey, oy, guwapa. Ay. Tahan. Or take your photo for Damon. Casey, Open, please. Open. Yes, yung mabe. Choose. This Kit Kat. Guwapa, oy, wag Casey, Wednesday. Happy ka? Ready, get set, Go! wala, una ko! Communicate. Ready, get set, go! Set, go! Set, go! Uy. Go, 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 Casey! Uy! Ay, kagwapay! Hada ni... Sakay lang ha! Ayog ka na! Ayog na! Oh! Sige, sa akin sa tudluhan mo. Si Sikay. Makuhaan mo si Mama. Ay, si Sikay! Okay, ingat. Tudlaw na kayo. Gituglaw akong kamot, oh. Nakahintaan na, diba? Bangko. Toys. Books. Sigaro. Mahoda na ng PC, oh. Check na itong tubig. Ganun nilabhan. Thank you. Nadayon sa nilabhan. Master in Pamelo. Hello.